ऑफिशियल ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅਦੀਲ ਲਿਸਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਜਦੀਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁਣੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਜਲ ਹੈ। ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਬਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਬਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸੀ, ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਵੱਡਾ ਮੁਨਕਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ? ਕੁਰਾਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਅੱਛਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਢੂਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਈ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਫॉर ਗॉड ਸੇਕ ਗਾਇਸ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੰਨ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭੂਸੇ ਚ ਲੰਨ, ਦਸਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੰਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਾ? ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਾਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕਿਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ। ਚਲਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਣ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮੀ ਸੀ, ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ। ਸਾਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਚ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜੀ ਜਾਹਲੀਅਤ ਮਚੀ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਓ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂਡੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਆ ਲਿਆ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ। ਗਾਂਡੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਆ ਲਿਆ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਵਾਂ ਝੜੀਆਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਟਾਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਣ लगा, ठीक है? अगर अपने बाप की हो ना तो अब देख के जाना जो मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ। ये देख ले तेरी किताब है। हमें कहते हो ਹਰਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਲਾਲੀ ਹੋਣਗੇ? यार 1 सेकंड रुको जरा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। 1 सेकंड रुको। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗਾਲੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਏ, ठीक है? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਇਆ। ਕਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਣਾ। अच्छा जी जट साहब तले भाई कैसे, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं जट साहब? शुक्र है अल्लाह पाक शायद भाई। अच्छा जी, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਕਿ ਬੇਹਿੱਸ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰਜ਼ਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਗੂੰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਜ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਨ ਲਗਾ। ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ।
نہیں काकश भाई गलत बयानी नहीं करो, गलत बयानी नहीं काकश भाई। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ काकश ਨਹੀਂ भाई, ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ 4 ਗਵਾਹ काकश ਨਹੀਂ भाई, ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ काकश ਹਜੂਰ भाई ਕਹਿੰਦੇ गलत बयानी ना करो। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੁੱਕ ਲੁੱਡੀ ਚੁੱਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਹੈ, ਓਏ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕ ਕਿਹਾ ਚੜਦੇ ਲੁੱਡੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ। ਅੰਗੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸੀਗਾ। अच्छा काकश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल गलत बयानी नहीं करनी। और निदा नसर ने कहा सी कि लुडी डाल नहीं होता ना। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸ ਭੈਣ ਗੱਲੋੜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ गाला नहीं कर दो, मैं दिन पे करना गाला नहीं कर। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੋਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। यार ਖੁਦ प्लीज ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ गाला ना कट, दिन पे कहना नुमान प्लीज गाला नहीं। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੱਢੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਬੁਜੀਆਂ ਟੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਹਜੇ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਹਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਛੜੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਗਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ? इसे खोती नहीं हो बच्चे हो। ए देखो, मैं तो जे मिर्जा बयान किया कि हजरत वालदा साहबा ने निशान नंबर 37 जो गैरत है ही ना, तो पढ़ी जरूर, ठीक है। जे वाकई तू मिर्जे नू मानना है ना, ठीक है, तो पढ़ी जरूर प्लीज। सीरतुल मेहंदी या सफ़ा नंबर 26 या हिस्सा अव्वली निशान नंबर 37, ठीक है। 85 तो पहले 37 हुंदा, ठीक है। कित्थों की कहने निशान नंबर 85 भी सुनासा तेनू। बयान किया कि मुझे हजरत वालदा साहबा ने मुहम्मदी बेगम की शादी दूसरी जगह हो गई। कादियान के तमाम रिश्तेदारों ने मिर्जा कंजर की सख्त मुखालफत की और खिलाफ कोशिश करते रहे, और सब ने मिलकर अहमद बेग वल्द मुहम्मदी बेगम का साथ दिया और खुद कोशिश करके लड़की की शादी दूसरी जगह करवा दी। हजरत सांप ने मिर्जा लानती सुल्तान और मिर्जा फजल अहमद बेग को दोनों को अलग अलग खत लिखा। इन लोगों ने मेरी सहत कुत्ते वाली की है। अब इनके साथ हमारा कोई तलक नहीं रहा, इनके साथ हमारी कब्रें भी इकट्ठी नहीं हो सकती। लिहाजा तुम आखिरी फैसला सुनाओ। अपने पुत्रा नू लिखदा पे हाथ, अगर तुम मेरे साथ तलक रखना है तो फिर इनसे कतई तलक करना होगा, और अगर इनसे तलक रखना है तो मेरा तुम्हारे साथ कोई तलक नहीं रह सकता। मैं इस सूरत में तुम लोगों को आग करता हूँ। वालदा साहब ने फरमाया, अहमद सुल्तान का जवाब है, मुझ पर ताई साहबा के एहसान आता है, मैं इनसे कतई तलक नहीं कर सकता। मगर मिर्ज़ा फजल अहमद ने लिखा कि मेरा आपके साथ ही तल्लक है, इनके साथ कोई तल्लक नहीं है। हज़रत साहब ने जवाब दिया, अगर ये बात दुरुस्त है तो अपनी बीवी बिनते मिर्ज़ा शेर अली जो सख्त मुखालिफ थी, मिर्ज़ा अहमद बेग की भांजी थी, तलाक दे दो। मिर्ज़ा कंजर तलाका कराने वाला कुत्ते दा बच्चा, अच्छा शाहिद भाई ਤੁਸੀਂ ज़ना नूं प्रमोट करने वाला मिर्ज़ा। एक मिनट, तुसा ना उत्ते इबारत जदों पढ़ीए तो तुसा एक लफज पढ़िया कि हजरत वालदा साहिबा, ठीक है ना। गलत बयानी तुसी भी ना करो, पूरा ना ओदा पढ़ो कि हजरत वालदा घसीटी साहिबा, ठीक है ना। पता नहीं किन्ने किन्ने घसीटी है, पूरा ना लवो, ठीक है ना। अच्छा प्लीज तुसी ना तो थोड़ा जिहा चुप करो। लेडीज़ की रिस्पैक्ट होनी है, भाई वो इस काबिल नहीं सी, लेकिन असी मुसलमान हाँ, ठीक है। असी डिसरिस्पैक्ट नहीं करते, ठीक है। की करनी है, कंजर जाम के साडे वास्ते छड़ गई जी। अच्छा यार तू चुप कर जा, नुमान सुनिया कर तू जी। वालेकुम अस्सलाम जी, ये अपना आसिफ जी, मैं आसिफ रजा हाशमी बात कर रहा हूँ डाबी यूके से। ब्रदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज गालियां दें। जो उनकी बुक्स जो है ना, उनकी कादियानी की जो लिखी हुई है मिर्जा की, उससे सारे जवाब उन लोगों को दें। उन्होंने कहा यही मैं इन सब से कह रहा हूँ कि प्लीज गाली नहीं दे। आपको जिसने गाली दी मैं नीचे उतार दूंगा प्लीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, उनसे गाली उसने शुरू की थी, गाली किसी ने नहीं दी। गाली आसिफ साहब उसने गाली देनी शुरू की थी। जो मर्जी के, अगर हुक्म ये है जी, गालियां देना आके हमें गालियां दे, ये नहीं हो सकता। हम कोई भी गाली नहीं दे रहा, कोई भी गाली नहीं देता। नहीं ब्रदर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर कोई किसी को गाली देता है ना, अगर उसका जवाब। अच्छा आसिफ रजा साहब बैठे हैं, आपसे मैंने एक सवाल पूछना। जी जी बिस्मिल्लाह।
آپ مرزے پہ لعنت ڈالتے ہیں کیا جی آف سمجھتے کورس ہیں کیوں نہیں جی اوکے اچھا اب میں نا ایک آپ سے یہ میں پوچھنے والا ہوں ماشاء اللہ آپ میں ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو یو ڈونٹ نو می رینڈملی آپ جی میری لائف پر آئی ہو جی ٹھیک ہے اب یہ بات یہ دیکھیں جی انگلینڈ میں نا انگریزوں نے جب ہندوستان میں انہوں نے جبرن قبضہ کیا ہوا تھا کیا وہ حکومت تھی یا قبضہ تھا جی جی اور قبضہ ہی تھا نا جی حکومت کون سی تھی ٹھیک ہے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے اللہ کے بعد اس پاک گورنمنٹ کی اطاعت کرو ٹھیک ہے اور اس گورنمنٹ میں جناب ایک قانون ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا قانون دکھائی وہ کیا تھا کہ جو ان کی بٹالین ہوتی تھی ان کے لیے عورتیں رکھی جاتی تھیں جو ان کے کام بھی کرتی تھیں اور ان کو خوش بھی کرتی تھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نہیں حقیقت بات ہے یہ میں آپ سے جی سوال پوچھ رہا ہوں بڑا اتھینٹک سوال ہے یہ قانون دکھائی جاری کرنے کے دنوں میں ہر ایک گورا پلٹون کے لیے کسبی عورتیں ملازم رکھی جاتی تھیں جن کا ہمیشہ ڈاکٹری معائنہ ہوتا رہتا تھا اور تمام گورا لوگوں کو ان ملازم رنڈیوں یہ دیکھ لیں رنڈیوں کا لفظ لکھا ہوا جی ہے جی ہاں ٹھیک ہے ملازم رنڈیوں کے علاوہ اور بھی جگہ جانے کی شاید ممانعت تھی جی اس طریقے سے ان کی صحت میں کسی طرح کا خلل واقع نہیں ہوتا تھا اب یہاں پر یہ سارا کچھ میں اگر آپ چاہتے تو میں 3.5 صفحے پڑھ سکتا ہوں اور میں کوئی 3000 دفعہ یہ پڑھ چکا ہوں اب یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون دکھائی کو بند نہ کرو ٹھیک ہے اس سے ایک مرض آتش ہے جو کہ عورت کی شرمگاہ اور مرد کی شرمگاہ پہ دانے دانے نکل آتے ہیں اور وہ بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے گندگی سے ٹھیک ہے تو یہ مرزا صاحب گوروں کو نا تلقین کر رہے ہیں کہ اس فراقین کے مرض مذاکرہ سے پاک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹری معائنے کی ہمیشہ کے لیے ضرورت نہیں رہے گی اس طرح بغیر قانون دکھائی جاری کرنے کے سپاہیوں کی خواہش نفسانی کے لیے عمدہ طریقے سے انتظام ہو سکتا ہے اب یہ ذرا مجھے اس کا وضاحت کر دیجئے گا یہ کس کو پروموٹ کر رہا ہے خواہش نفسانی یہ تو سیکس قسم کو ٹھیک ہے کر رہا ہے یعنی اب آگے سنیں جی آگے سنیں یہ اینڈ والا پیرا بڑا مزیدار ہے مرزا صاحب کو بڑے ہی جولی آدمی تھے انجوائے پرسن تھے اب کہتا ہے کہ شکر گزار ہوں گے کہ اگر دوبارہ قانون ہند میں قانون دکھائی جاری کیا جاوے گا مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں باہم پہنچائی جاویں یہ دیکھیں جی اب دیکھیں اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ شریف انسان کوئی ایک نیک شریف انسان زنا کو تلقین دے سکتا ہے اور سر جی بات یہ ہے کہ جو ہے نا جو بھی اس نے لکھا ہوا ہے یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بڑا دیکھا تھا کہ آپ نے لکھے ہوئے تھے 50 جھوٹ اس طرح کا کہ پوائنٹ جو ہے ایک سائڈ پہ رکھ لیں تاکہ ہمیں بھی زیادہ سر جی یہ تو میں یہ اس بندے کی وجہ سے میں اس طرح کی باتیں پڑھ رہا ہوں شاید بھائی ایک منٹ چاہیے صرف اچھا کوئی بھی انسان کا بچہ جو انسان ہو وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے یہ کتابیں پڑھ سکتا ہے جس کا وہ کہتا ہے جس نے 3 دفعہ یہ کتاب دیکھیں جی پڑھے وہ حرامی کی اولاد ہے مطلب یہ کتاب کوئی پڑھ سکتا ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے جو اس نے لکھی ہوئی ہے مطلب ذہنی توازن خراب آدمی نے یہ انسان اپنی بچی یا بیٹی چاہے جتنے بھی ماڈریٹ ہو گئے لبرل ہو گئے ڈزنٹ میٹر کیا یہ کتاب مذہبی کتاب ایسے سمجھ کے پڑھ سکتا ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے آقا جی یہ تے کچھ بھی نہیں جے سونیو جے تو روزیاں دی وجہ تو میں بڑا ہی محتاط ہو کے پڑھنا پہ جے منن رحمان کو لئی نا ایلو پڑھو تھوڑا جے تانوں بھی چل کروا دیاں یہ دیکھیں یار یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے منکرو آگے کہ نہیں یہ تہاڈی افیشل ویب سائٹ میں اس طرح کے حوالے نہیں دیتا کہ پرچی پکڑ لی یہ وہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے یہ تو کوئی بندہ بھی آ کے مجھے کھلا چیلنج کر سکتا ہے کہ میں اسے یہ دیکھے بیرسٹر بھائی بیرسٹر صاحب ہیں چلے گئے بیرسٹر صاحب یہ جو ٹیلی گرام ڈوئی تھا اس نے اس کی زندگی میں 7 دفعہ اس وقت کا ٹائم ہوتا تھا نیو یارک ورلڈ اس کو کہتے تھے جو آج کل نیو یارک ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے جو سب سے بڑی دنیا میں سب سے مطلب آنیسٹ اخبار مانا جاتا ہے اس میں اس نے 7 دفعہ چیلنج کر کے اس کو زنیم لکھا تھا کہ یہ حرام کی اولاد اس کا والد نامعلوم ہے 7 دفعہ اس کی زندگی میں لکھا اور اس کے جواب نہیں دیا گیا ڈبل ٹیپ کریں گائز ڈبل ٹیپ کریں پلیز ایوری باڈی ڈبل ٹیپ
अच्छा और ये आसिफ भाई, जी, और जी ये जी ये एक मिनट, और यही डोई का जो रेफरेंस है, ये जो 1974 की असेंबली की जो करारदाद कार्रवाई थी, उसके पेज नंबर 1231 के ऊपर लिखा है कि मिर्जा जनीम है। वो इससे ज्यादा और क्या समझ सकते हो तुम इसके बारे में, जिसका वालिद नाम मारूम है हरामी, जिसको और लिखा गया है उसके अंदर, वो ये उसको कुछ कुछ मानते हैं। अच्छा बिल्कुल जी बोलें ब्रिस्टर साहब, फिर आपसे मैं मेरे भाई आए हैं प्यारे भाई, इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आसिफ भाई को। जी बोले ब्रिस्टर साहब। जी करें सैद भाई, अब बात करें, कोई मसला नहीं। अच्छा आसिफ भाई, आप मुझे माशाल्लाह काफ़ी समझदार इंसान लग रहे हैं, तो मैं आपसे ना कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? जी बिस्मिल्लाह करें, पूछे मुझसे। अच्छा जी, यहाँ पर ना ये इबारत, ये पूरा पेज मैं पढ़ूंगा आपके सामने, और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अपने महल पर ये 4 लुगत को जो है ना, लफ्ज़ों की लुगत को दे रहे हैं कि लुगत क्या होती है, मैं समझाता हूँ, ठीक है? बाप जी की, जी जी मुझे समझ आ रही है, जी ठीक जी है? आ रही अच्छा जी, बकाया हाशिया, बाप, पदर वगैरह इसी अरबी लफ्ज़ की खराब शुदा सूरतें हैं, हम जिसको हम इंशाअल्लाह अपने महल पर नौजुबिल्ला अपने महल पर बयान करेंगे, और लुगत की रूह से ये लफ्ज़ 4 मादों के लिहाज से बयान किया गया है। ये आपने किताबें कभी नहीं पढ़ी होंगी, तो मरज़इयों प्लीज़, जितने भी मरज़ई हैं ना, अपनी लेडीज़ लेके आए, मैं उनको रमज़ान में ये तबलीग करूँगा मिर्ज़े की, लख दी लन डुब के मर जाओ कंजरो। अच्छा जी, अब्बा, अब्बा से, क्योंकि अब्बा इस पानी को कहते हैं जो ख़त्म ना हो, क्योंकि नुतफ़े का पानी मुद्दत दराज तक मर्द में पैदा होता रहता है, और इसी पानी से हकीम ज़ज्वाल बच्चा पैदा करता है, इसलिए इसलिए इस पानी का मंबा अब के नाम से मसूम हुआ। इसी लिहाज से अरब के लोग औरत की शर्मगाह को अबूदारस कहते हैं। अब जितने भी अरबी लोग हैं ना, मुझे ये अल्फाज निकाल के दें कि औरत की शर्मगाह को जो है अबूदारस कौन कहता है अरब में, मुझे ये लफ्ज़ चाहिए। यहाँ पे भी झूठ। और दराज़े हैज़ का नाम है, यानी हैज़ बाप, चूँकि हैज़ भी एक मुद्दत दराज तक मुंतका नहीं होता, इसलिए इसको भी बतर के मजाज एक पानी तसव्वुर करके मर्ज़ई हर रोज़ एक एक गिलास पियो। अच्छा जी, सॉरी, करके औरत की शर्मगाह का नाम अबूदारस रखा गया, गोया वो भी एक कुआं है। अब ये देख लें, कुआं थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि जी मर्ज़ई हाथ लगा के ना तो पानी निकाल लें इसमें से। तबरक, बड़ा तबरक वाला पानी है, पियो। ये मिर्जे की किताबें हैं, मैं नहीं, कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ रहा, अच्छा जी, कुछ मैं नहीं एक थोड़ी पढ़ सी रहा। आपको एक छोटी सी बात बता नौजुबिल्ला। दूं जी, अगर इजाज़त है मुझे। जी, हमारे बुजुर्ग थे जी, ये पाकिस्तान में ही बड़ी पुरानी बात है, तो तकरीबन गोलों के दौर की बात है। अब वो बात बहुत करें, बड़े मैं पूरा स्कॉलर, सफ़ा पढ़ूंगा आपके सामने। जी, बात जी जी, करें। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे जी। उन्होंने जी था उनका कंपटीशन वगैरह था इसी मौजू पे, तो फॉलेज थे। जब उन्होंने वाज किया ना इसके खिलाफ, तो जब इतनी दफा वो वापस जो थे ना उससे। दूसरा, अभी के लफ्ज़ से निकाला गया है, क्योंकि अभी के मानी लुगत में रुक जाने और बस कर जाने के भी हैं, क्योंकि इस काम में नर जो बाप कहलाता है, सिर्फ नुतफ़ा कहते हैं, चूंकि उस नर का उज़्व तनासुल सरकंडे से बहुत मुशाबत रखता है। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा बड़ा सवाल है, सरकंडे से मुशाबत रखता है इसलिए इसका नाम अब यानी बाप हुआ। अब मर्ज़इयो, तुम सारे सरकंडे उज़्व तनासुल हो, ये मिर्ज़ा कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अब आ जाते हैं सर सरकंडे पे, ठीक है? यहाँ पे सरकंडा रिसर्च करते हैं कि सरकंडा है क्या। सरकंडा, सरकंडा, इमेजेस, नहीं,
ਸਰਕੰਡਾ ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰਕੰਡਾ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕੰਡਾ ਜੀ ਓਏ ਚੁੱਪ ਲੇਕਰ ਸਰ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੇ ਦੇ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰੂਟਾਂ ਨੇ ਗੁਗਲਾਂ ਦੀ ਆਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕੰਡਾ ਵੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕੰਡੇ ਹੋ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕੰਡਾ ਤੂੰ ਸਰਕੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜੇ ਸਰਕੰਡਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਚਿੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੰਡਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪਾੜ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਇਬਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ باپ اور پدر وغیرہ اسی عربی لفظ کی خراب شدہ صورتیں ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اپنے محل پر بیان کریں گے اور لغت سے کی روح سے یہ لفظ 4 مادوں کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے شاید بھائی میں نماز پڑھ لواں میں چلو جی نماز پڑھو تے اسی ذرا چلو ٹھیک ہو گیا نو پرابلم اچھا آصف بھائی یہ پورے صفحے میں کچھ آپ کو جی میں نے پڑھا ساتھ ساتھ پڑھ لیا لیکن صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہد ہے شاہد صاحب دوسرا یہ جو آپ نے لکھے نا جھوٹ ان کے وہ کیا نام ہے 50 جھوٹ تو میرے خیال سب دوستوں کو یہ کہ گالیاں مت دیں انہیں اور میں گالی دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا نہیں گالی تو نوز باللہ کوئی بھی نہیں دے رہا تھا اس بندے نے کیونکہ میں نے وہ دیکھا ہے کچھ جو آدمی کا تھا نا ذہنی طور کا لیول جو تھا وہ خراب ہی تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام کو ان کی بک پڑھے اور اپنی بک کو دیکھو یہ انہوں نے لکھا ہوا تھوڑے بزرگاں نے تو پھر اسی گل نہیں کر رہے نا جی یا وہ جھوٹ آصف بھائی السلام علیکم شاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سارے دوستوں کو السلام علیکم اچھا آصف بھائی کل سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں ہم جو مسلمان ہیں میں کہتا ہوں اس خبیث کے بچے کو گالی نہیں دینی چاہیے یہ بہت بڑا بین چودہ رامی ہے میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں اسے گالی نہیں دینی لیکن اس کتی کے بچے کو ہر بندہ گالی دے رہا ہے اچھا نہیں دیکھے کل سے بغیر دلی کے بچے کو گالی نہیں دینی لیکن اس کھوتی کے پتر کو گالی دیتے نہیں دیکھے اب بندہ کرے کیا یار تھوڑے بات نہیں کرے پلیز نہیں کرے محافظ بات کرے کہ جو ہویا سی اس کی بھائی شاید آکھیا بھی گل کرنے نے بجائے اس پین سٹے پہلا ہی گال کڈی ہے پھر اگوں گالاں اس کی کڈیاں او بھائی دیکھو اس کے لیول پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیسے مسلمان ہیں آپ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں کتنی بری بات ہے پلیز کنٹرول کریں اپنے آپ کو نہیں تو او مسلمان کیسے جڑے او گالاں بٹ صاحب ایک سیکنڈ رکو نا یار بٹ صاحب چھوڑ دیں اچھا اسد سعد صاحب گالی کوئی نہیں دے رہا تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی کون تھا وہ تو چول تھا بہت بڑا وہ اب اس کو گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے میرا تو اسی کی بات کر رہے ہیں تو اب آپ ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب گالی نہیں دیں تو میں تو خود ان کی لائف پہ اکثر جا کے ان کو اچھا خاصا گالیاں دے کے آتا ہوں ان کے ساتھ میں اکثر وہ تو مجھے بین کر دیا انہوں نے اپنی لائف سے میں تو ان کی بڑی ٹیکنگ کرتا ہوں جا کے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا وہاں سے مجھے یہ دس فائن لیکن پلیز گالی یہاں پہ کوئی نہیں دیتا تب رمضان ہے تو اس لیے پھر بھی ہاں میں کہا چلو بھائی اچھا جی دوسری میں ایک اور کچھ دکھاؤں آپ کو یہ اب بڑی ہی میں سینسٹیو بات کرنے لگا ہوں یہ جو ہے یہ جناب آ جاتی ہے مرزے کے جھوٹ ٹھیک ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہیں جھوٹ ہے وہ تو ہے ہی کتا یہاں پر مرزا قادیانی نے کم سے کم تقریباً یہ دیکھیں جی پہلا اس کا جھوٹ یہاں پہ روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 310 زمیہ برہان احمدیہ حصہ پنجم
मगर साहब तफसीर लिखता है कि अबू ज़हरा फ़हीम कुरान में नाकस और इसकी दरियात पर मुहस्सिन को इतराज़ है। अबू ज़हरा में नकल करने का मादा और दायत फहम, ये बड़ी कुफराना ये अल्फाज हैं यार। जी जी आपका नाम शाहिद है भाईजान? शाहिद नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद ही है। शाहिद भी आपको मैं बताऊंगा, आप ना वो अगर वैसे शायद आपने पहले देखे हुए भी हों, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रॉपर तहकीक देखनी है ना इसके ऊपर, अगर किसी ने की हुई है, तो वो इंजीनियर साहब को आप सुनिएगा, उनके जो रिकॉर्ड है ना इसके ऊपर, इस सारे के ऊपर। इंजीनियर साहब जी सुन लेने, इंजीनियर साहब जी सुन लेने, इंजीनियर साहब जी सुन लेने। साहब ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? इंजीनियर साहब की वीडियो इधर प्ले कर दिखा भाई को एक बार। चलो जी इंजीनियर साहब की वीडियो प्ले करने हैं कि इंजीनियर साहब इसके हक में बोल रहे हैं। साथ भाई जाना नहीं अभी आपने? इंजीनियर साहब इसके हक में बोल रहे थे। हक में मैं कहना वो ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ है 10 ਵਿਚੜਿਆ ਦਾ। नहीं वो उसने तो नहीं, उसी ने सारा क्रैकडाउन किया हुआ उसने तो, प्रॉपर इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं उसकी, तो वो मैंने देखी है सारी। मैं दसना ना मेरी जान दे टोटे, मैं दसना साडे को कोई गल चुपी नहीं है। खिलाफ अब बोलना ये तो नहीं होता। चलें दिखाएं जी दिखाएं। अच्छा अगर मिर्जे ने इसके ऊपर बोला हुआ तो फिर भाई मैं मेरी फुफी का पुत्र लगता है, ठीक है, फिर बोले होया तो फिर ठीक है, चंगी बुरी गल है, करने बोलिया फिर नहीं सुनांगे उन्होंने, तुसी विखाओ तो सही। मैं तो जस्ट आपको एक एडवाइस जी विखा देने जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां ਵਿਖਾਣੇ हैं। मनो जरा ना बरिस्टर साहब देखें, बात कहीं और चली गई अभी। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात फरमाई। ये इंजीनियर साहब तो हैं, वो तो बड़े नाकिद और बड़े साथ साहब। क्यों शाहिद साहब, आपको इनकी बात से इख्तलाफ है? नहीं सर मुझे इख्तलाफ नहीं है, मुझे सख्त नफरत है ऐसी चीजों। ये सुने जरा, सवाल नंबर 2 अभी सुने, अभी चुप करके ना सुने। सबसे पहले साहब मुझे बताएं, कादियानी फिरका है फितना है? भाईजान मैं जो भी है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो प्ले करें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बीन मुसलमान है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक मुसलमान से सवाल पूछ रहा है, कादियानी फितना है फिरका है? भाईजान फितना भी है और फिरका भी है, मैं तो दोनों को। फिरका कैसे हुआ? फिरका कैसे हुआ? फिरका यानी कि उन्होंने अपने आप को एज अ फिरका कंसिडर किया हुआ, मैं तो उन्हें फितना नहीं। एक बंदा कुफरिया कलमात बकवास कर रहा है, ठीक है, इस्लाम ये आपके ये मिर्जे के नीचे जो 3 सजदा कर रहे हैं, इनका किबला किधर है? तीनों आपस में सर जोड़ के कर रहे हैं, और इतनी जिसने नबूवत का झूठा दावा किया हो वो कैसे फिरका हो सकता है? मेरी जान दे। चलें आप इसकी वीडियो प्ले करें ना इंजीनियर की। अच्छा जी सुने। तो जो इस हवाले से रिसीव हुआ था, वो हमारा एक यानी YouTube के ऊपर क्लिप चढ़ा था, उसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, सुन लिया? दावत इस्लाह का मतलब कि उनकी इस्लाह पहले उसके लफ्ज, इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया ना, सॉरी माय लैंग्वेज, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया ना कि कादियानी एक फिरका है या फितना है? आप प्ले करें सर। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई सवाल पूछ रहा हूँ कि कादियानी कोई फितना है या फिरका यार है? वो तो अपने आप को एक फिरका ही कंसिडर करते हैं, इसलिए बाकी लोग भी उनको एक फिरका ही कंसिडर यार करते वो हैं। जो मर्जी करें, वी डोंट गिव अ डैम फॉर इट, ठीक है? अच्छा आप वो प्ले कीजिएगा प्लीज, बाकी की वीडियो में देख लूँ ना पूरी एक दफा। तो मैंने आपको बता दिया ना, उसने क्या बोला इसमें, इस्लाह, आपको इस्लाह का मतलब। अच्छा सवाल नंबर 2 जो इस हवाले से रिसीव हुआ था, वो हमारा एक यानी YouTube के ऊपर क्लिप चढ़ा था, उसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। कादियानी फिरका को दावत इस्लाह, इसका मीनिंग पता क्या है आपको? दावत इस्लाह का मतलब कि उनकी दावत इस्लाह को छोड़ दो, पहले जो अल्फाज हैं वो पहले बोलते हैं, वो पहले सुनते हैं। उसने क्या कहा कि कादियानी फिरके को दावत इस्लाह, समझ आई बात की?
अच्छा जी आसिफ आसिफ रजा साहब, मैं खुदा की कसम आपको मुझे समझ आ गई आपको वो नहीं फितना है। जानता, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं अननोन बंदे हैं, मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता। मुझे कोई बंदा भी ये बात साबित कर दे कि कादियानी एक फिरका है। जी आप सारे माशाल्लाह मुसलमान बैठे हैं, इस बात की तरदीद कर दे। मैं वीडियो अच्छा, सवाल नंबर 2 जो इस हवाले से रिसीव हुआ था, वो हमारा एक यानी यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा था, उसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। जी भाई अब पूरा सारे play तो मुसलमान होने दो उसको, यार पूरा तो पूरा play प्ले ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੂਰੇ प्ले ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚਵਲ ਮਾਰ ਛੜੀਏ ਮਾਰ ਛੜੀਏ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ साद भाई सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहन के बैठ जाएं 2 मिनट। नहीं नहीं भाई नहीं छोड़े सीट बेल्ट पहन के बैठे हैं पर पूरी वीडियो नहीं भाई प्ले कर रहे। नहीं, पहले मुझे इस बात का अंदाज है, सब पहले वो तरीके से करते हैं, उनका अंदाज है, आपको आस्ता आस्ता करके समझाएंगे। आप सुने, सीट बेल्ट पहन के बैठे। मिनट सानू यार पूरी वीडियो ते कितनी 30 सेकंड ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਵਿਖਾ ਤੇ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। 30 सेकंड ਦੀ वीडियो मैं पूरी वीडियो सुना देगा, नो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ प्रॉब्लम। ਦਿਓ पूरी वीडियो एक बार। लेकिन पहले मैं इस बात की तरदीद करना चाहता हूँ कि अभी सारे लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कादियानी फितना है या ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਉਸ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਤਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਮਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ? ईमान च अगे अभी तो रात बाकी है मेरी जान दे टोटे, ये तो अभी पहला है। वीडियो ते पूरी प्ले करो, रुको, अभी बात बाकी बुनियादी खराब ਪੈ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਬਾਕੀ। डॉक्टर साहब आ गए ने, हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी डिटेल ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, पूरी डिटेल ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब वेलकम हो गया, बड़े अच्छे मौके पर आए डॉक्टर साहब। वैसे आप ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਲੌੜੇ ਤੇ। हेलो करो जी। शायद साहब मैं वो इंजीनियर का स्टूडेंट है, एक छोटी का पुत्र। मैं बड़ी गल कीती है यार, वैसे लानत तेरे ते अरे इंजीनियर का स्टूडेंट है, इससे क्या उम्मीद कर सकते थे? ये भी कोई इसी तरह का ही है। लानत तेरे जम्मन वाली ता भी। अल्लाह इसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी शाहिद भाई दौड़ गया बंदा। हाँ जी, अच्छा जी हुण डॉक्टर साहब आ गए ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है डॉक्टर साहब। आ गई डॉक्टर साहब। अच्छा जी, ये हमारी ब्रॉड की रौनक है डॉक्टर होली स्पिरिट साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक किसी बंदे ने पिक्चर भेजी है जी, ये देखें, मिर्जा मसरूर, गौर से जरा देखें, मिर्जा जेल में गए। इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता ताकि क्लियरली नजर आए आप। यार ये हद करते हैं डॉक्टर साहब, देखें इनका किबला किधर है, क्या कर रहे हैं ये लोग, सजदे भी आपस में साथ जोड़ के। सर ये मेरा जर्मनी में इनका कोई प्रोग्राम हुआ था, ये मेरा कह रहे थे कि हम शुक्र अदा कर रहे हैं सो एंड सो, ये मैंने सुना था प्रोग्राम में। सजदा शुक्र भी होए, लेकिन कम से कम 3 बंदे खलोते दे ने एक जगह ते एक जगह ते डिसाइड कर लेन कि आपस च जुआ वंडदे ने पे, तू मेरियां ले ले मैं तेरियां ले लेना। जो था ना वो ਯਾਰ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁਣ। अच्छा हुन नुमान है, तू बोलना नहीं है, ठीक है, तू चुप करके सुनना है, ठीक है। दैट्स योर लर्निंग प्रोसीजर। डॉक्टर साहब तेरे तो वैसे बड़ा इम्प्रेस होए दे ने। हाँ नहीं, ये उनकी जो जाली बातें नहीं सुनाते, ये उसके बाद बिल्कुल वही है जाली सजदा है। नहीं देखे चले, सजदा शुक्र मान लिया, ठीक है, लेकिन 3 बंदे आपस च सिर जोड़ के सजदा करनगे। डॉक्टर साहब ऐसे ये ही करते हैं, वो बैठे बिठाए ना, ऐसे ही करते हैं सर। कोई उन्होंने समझाने वाला तो है नहीं। मैं माज़ के साथ कहते उन दिनों में इनके साथ एक और बंदे का इंटरव्यू सुना था, ये जो इनके बड़े थे, ये दाढ़ी वाला जो 3rd नंबर पे अभी जो इनका वो हेड है, वो उनके साथ उन्होंने मेरे साथ कुछ किया भी था उसके हैमे में, ये भी मैंने इंटरव्यू सुना था किसी बंदे का। अच्छा जी, आपको इससे क्या परेशानी है? परेशानी नहीं, मैं सारी डिटेल में बता रहा हूँ, आप जो मर्जी करें, मुझे क्या है। नहीं डॉक्टर साहब अभी तो सारे मुसलमान ही बैठे हैं, लेकिन एक जब आया था आपने छोकरा। ये मान लिया कि वो मुसलमान नहीं है तो जो मर्जी करे।
اور بالکل گو ہے فری ہے، جس طرح مرضی کریں، اوپر سے کھائیں یا نیچے سے کھائیں. بریسٹر صاحب کہاں چلے گئے؟ ان کی جگہ کوئی اور کاکا سپاہی آ گیا. شاہ صاحب بھی کوئی آئے ہیں، سید کیا ہولنس جی نہیں وہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب جو ہے نا، کسی نے لایا. ہاں ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب جو ہے ماشاءاللہ اس براڈ کی وہ ایک بیک بون ہوتے ہیں نا، وہ ہے ماشاء ہمارے بہت اللہ. محترم. ہماری طرف سے ان کو آداب السلام. وعلیکم السلام. رڈ لائن بھی آخ لویا کرو. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. ساڈی رڈ لائن. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ایک چھوکرے کا آیا تھا تو وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے سناؤ اور یہ وہ، تو تھوڑا سا مرزا جیلمی کے بارے میں پلیز. ہاں مرزا جیلمی کے بارے میں سناؤں یا آپ سنا رہے ہیں؟ نہیں آپ سے پوچھنا تھا، یہ میں اس کو ویڈیو سنا رہا تھا اور وہیں پہ وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے. یہ صرف 2 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ دیکھیں. کون سی ویڈیو ہے دکھائیں. جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانی فرقے کو دعوت اسلام. یہ ذرا سنیے گا، اتنا بے حس انسان ہے، اس کی میں نے دیکھی ہے. اچھا سوال نمبر 2 جو اس حوالے سے ریسیو ہوا تھا، وہ ہمارا ایک یعنی یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا تھا، اس کے اوپر ہم نے تھم نیل بنایا تھا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. شاید صاحب بات یہ ہے جی کہ وہ ہے انجینئر، اس نے کی ہوئی ہے BSc انجینئرنگ میرا خیال مکینیکل میں، شاید جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ کبھی اس نے نہ کسی سے قرآن پڑھا نہ کچھ اور پڑھا، اور اسے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. عربی زبان سے تو بالکل کورا ہے، اس کو عربی لغت کا الف بے بھی نہیں آتا. اور اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایک بنیاد پر کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی. کہتا ہے جی فرقے چھڈو، مسلک چھڈو تو میں تانوں پرانے دور چ لے جاؤں، اور یہ گستاخی ہے. اور یہ تو حدیث جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نافرمانی ہے، اس کا نافرمان گستاخ ہے. ایک جاہل آدمی ہے، سرے سے جاہل ہے. اس کا استاد غامدی ہے جو جاہلوں کا جاہل ہے. غامدی بھی ایسے ہی ہے، وہ پولیٹکس یا اکنامکس کا لیکچرر تھا، اس کو پروفیسر بھی نہیں بنایا. پھر سول سروسز کالج میں وہ لیکچرر رہا، وہاں پر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا ان سے، تو شکایت کرنے پر وہاں سے نکالا گیا. پھر یہ یہودیوں کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ جیو ٹی وی نے اس کو تھوڑا اٹھا دیا. تو بس وہی ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کی جو نئی ویڈیو ہے وہ سنی ہے، جو اس نے عورت کو جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے فتویٰ دے دیے کہ اب عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. ہاں تو عورت کو حق ہے خلا لے سکتی ہے، اس میں کیا؟ جی حق ہے نا جی. نہیں لیکن ایک جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ عورت اس طرح نہیں، یہ اور کہتا ہوگا، یہ کہتا ہوگا کہ عورت جیسے آدمی ڈیورس کر سکتا ہے، عورت خلا کر سکتی ہے. کھلا کر سکتے. میں ڈاکٹر صاحب یہ نا میں صرف 2 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، ذرا یہ ویڈیو سنیے گا کیونکہ یہاں پر سے یہی امید تھی، اس نے کہا ہوگا کہ عورت کھلا دے سکتی ہے. ہاں جی یہ ذرا سنیے گا، 2 منٹ کی یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ اس میں حقیقت بیان کی ہے یہ مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے. ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور 110% بڑے جاننے والی ہستی کا نام ہے. جی ابھی یہ سنیے گا ذرا ڈاکٹر صاحب، میں حقیقت بیان کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. Cold and soaked to the skin, 3-year-old Echo was suffering terribly. دیکھیے ہم حج کرنے Get a free remote quote from Anglian Home Improvements and create a home that you love. مما آتیتموہن شیئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس دو.
بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. ماشاءاللہ بالکل صحیح. الا ان يخاف الا يقيم حدود اللہ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ. بہترین بات کی انجینئر صاحب. اب خلا کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں انجینئر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ عورت بھی جب چاہے خلا لے سکتی ہے. آگے آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور آیت پڑھ رہے ہیں الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، کہ میاں اور بیوی دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. تو یہ غور سے ترجمہ سنیے گا آپ. یقیم حدود اللہ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ ہے جی خلا کی آیت جو انجینئر صاحب نے جس کا ترجمہ کیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ ترجمہ بھی غلط کیا، پتہ نہیں کیوں غلط ترجمہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے. دعویٰ کیا ہے انجینئر صاحب کا، آپ پہلے سن لیں پھر میں اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہے یا نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک تو ساری دنیا کے سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں داماد کے لیے، اس سے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دیا. ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، اور انجیل صاحب مسلمان کر کے بیچ رہے ہیں. بس یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہی میں نے آپ کو سنانا تھا کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، میرا جسم میری مرضی والے، انجینئر انہوں نے کلمہ پڑھا کے بیچ رہے ہیں. جی ہاں جی. بات آصف یہ بھائی ہے کہ اس نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ آیت 229 ہے البقرہ کی. الطلاق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف وتسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. یہ طلاق کے بارے میں آئے تھے، اس کو اس نے بڑا ہی غلط ترجمہ کیا. جاہل ہے نا، اور کسی کو پیغام بھیجو ہے مفتی طارق صاحب نو کہ جاہل ہے بندہ، وہ غور نہ کرن دے. اس کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب لیٹسٹ ویڈیو ہے، یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے نا. وہ جاہل ہے، آپ کو کہا ہے تو اس کو نہیں آتی ناربی، وہ دھوکہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے بڑے جاہل ہیں. تو شاہد بھائی اس نے تو سوری سر آپ کی بات میں نے ابھی کاٹی، آپ چلے بات کر لیں. نہیں کریں بات. اچھا، یہ اس نے قادیانیوں کی فرنٹ لائن پہ آگے سپورٹ کی ہوئی ہے، یہ ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ. ہاں میں نے پتا ہے، مطلب میں نے سنی، ان میں کچھ لوگوں نے مجھے سنائی ہے، میں تو نہیں سنتا اس کو. مطلب جاہل کا تو ایک دفعہ ہی سن لینا کافی ہے. جی جی. طلاق اس کا مطلب ہے آیت کا کہ طلاق 2 بار ہے، طلاق و مرتان، اور پھر ہے کہ پھر یا تو بطریق شائستہ یعنی اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دینا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا. یعنی تیسری بار جب آپ دیں گے نا طلاق تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے، پہلی 2 دفعہ میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں کچھ واپس لے لو. یہ ٹھیک ہے کہ جب آدمی طلاق دے نا تو نہ آپ اس کا حق مہر جو آپ نے اس کو دیا وہ لے سکتے ہیں،
اور نہ ہی جو کوئی زیور اور تحفے تحائف آپ نے دیے ان میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے آدمی کے لیے. اور اگر دونوں کو یہ کہہ رہا ہے ایک کو خوف ہو, یہ بھی جاہل ہے نا یہ جو جیل میں ہے. یہاں آیت کہتی ہے ہاں اگر زن اور شوہر دونوں کو خوف ہو کہ خدا تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے, تو اگر عورت الگ ہونے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ خلا کا ذکر ہو رہا ہے, کیونکہ اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو پھر وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ عورت جو ہے نا کچھ دے دے, یعنی کہ مہر چھوڑ دے. اگر مہر نہیں دیا گیا اصولاً تو دینا چاہیے شادی کے پہلے دن, اور اگر کوئی تحفے تحائف ہیں تو وہ دے دے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, اس کا متن ہے کہ ایک خاتون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے کہا کہ میرا خامد مجھے پسند نہیں ہے. لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں کہ شکل اچھی نہیں تھی, خیر جو بھی تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ آپ کو تحفے میں ایک باغ دیا گیا ہے, کیا آپ وہ واپس کر دیں گی؟ یہ نہیں کہا کہ واپس کر دیں, آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے بدلے میں آپ اس کا باغ واپس کر دیں گی, وہ صحابی جو تھے. تو عورت نے کہا کہ ہاں میں کر دوں گی. تو آپ نے کہا آپ ایسا کرو باغ واپس کر دو, اور پھر آپ نے صحابی سے کہا آپ اسے چھوڑ دو. تو بات یہ ہے کہ عورت جو ہے نا خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن خلا لے نہیں سکتی جب تک شوہر نہ راضی ہو. اور ہسبینڈ کی رضا کی تو یہ حد ہے کہ قاضی بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. اگر عورت, اس لیے قوانین بنائے گئے ہیں شریعہ میں کہ, اور یورپ میں بھی یہ قانون ہے کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ یورپ میں کرتی ہے تو اس کو گراؤنڈز آف ڈائیورس کہتے ہیں, وہ دینی پڑتی ہے اس کو. اگر وہ یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں اور یہ ہے اور وہ ہے تو عدالت انکار کر دیتی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے سے اس میرج کو, اور اسلام بھی ایسا ہی کرتا ہے. یورپ میں ایک اور قانون ہے کہ اگر 2 سال علیحدگی ہو اور عورت یا آدمی دونوں میں سے کوئی ایک بھی ڈائیورس کے لیے اپلائی کرے تو وہ آٹومیٹک ڈائیورس بن کر دے دی جاتی ہے, کیونکہ وہ 2 سال تک اکٹھے نہیں رہے. اسلام میں بھی ایسا ہی ہے, اگر آپ ایک عرصے تک اکٹھے نہیں رہے تو قاضی خلا کو الاؤ کر سکتا ہے, لیکن آپ کو اس کے لیے ایک ایسی گراؤنڈ دینی ہوگی. اگر شوہر انکار کرے خلا دینے سے لینے سے, یہ شوہر پر ہے, وہ کہہ دے کہ نہیں جی خلا ہو ہی نہیں سکتی, میں مانتا نہیں ہوں, تو پھر آپ کو گراؤنڈز دینی پڑتی ہیں. وہ گراؤنڈز اسلام بھی بیان کرتا ہے اور یورپ کے ممالک بھی اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آدمی ڈائیورس کرنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک, اسلام نہیں روک سکتا اس کو. وہ 2 دفعہ ڈائیورس کرے گا اور رجوع کر سکتا ہے, تیسری دفعہ ڈائیورس ہو جائے گی, عورت چاہے مانے یا نہ مانے. تو یہ ایک اتنا زبردست فرق ہے خلا میں اور طلاق میں کہ یہ جناب یہ جاہل جیلمی صاحب کو تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کو پیپلا کے درس دیندے نے اپنے, پتا کرو انہاں دا کیڑی والی پیندے نے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نا یہ ظفر صاحب میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا مرزے کے اوپر کوئی فرشتہ آتا تھا جس کا نام تھا ٹیچی؟ ٹیچی بتائیے گا کہ کیا مرزے پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تھا ٹیچی؟ ٹیچی جی بتا دیجئے, پھر میں آپ کو مائک نہیں اپنا کیمرہ آن کر کے کچھ دکھاؤں گا. جی ڈاکٹر, اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے, کہتے ہاں آتا تھا جب عورت کو ڈائیورس, ہاں چلو ٹھیک ہے, وہ ٹیچی ٹیچی تو بڑی زبردست تھی. وعلیکم السلام. عامر صاحب دی آواز لگتی ہے. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بولیں گے. ڈاکٹر صاحب کو پلیز اس آیت کے ساتھ نا ایک آیت اور بہت یاد رکھنے کی ہے, جیلمی صاحب نو پڑھنی نہیں آئی دوسری آیت, وہ میں آپ کو پڑھ کے, کیونکہ ایک سزا ہے اگر آدمی غصے میں آ کے طلاق دے دے تو اس کا جرمانہ بڑا زبردست ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ آیت 229 تھی پہلے والی, اس سے اگلی آیت ہے
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ آیت نمبر 230 ہے. اس سے اگلی دیکھیں جی جرمانہ کیا ہے اگر غصے میں آ کے طلاق دے دیں تو. اگر شوہر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلَّ لَهُ، اس کا مطلب پھر اگر شوہر جو ہے نا یعنی کہ 2 طلاقیں دے چکا ہے اور تیسری طلاق جب دے دینا، اگر شوہر طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے تو اس پر حلال نہ ہوگی، یعنی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی، اس کو دوسرے آدمی سے، جس کو بعض لوگ ایک بدعہ کرتے ہیں اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور بعض جاہل جیلمی جیسے اس میں اپنے نفس کے لیے خباثت کرتے ہیں. تو یہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عورت کو دوسرے آدمی سے شادی کرنی ہوگی تو اس کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ کر سکتی ہے. دیکھیں یہ سزا اس کی ہے. ہاں اگر دوسرا خامند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خامند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ دوسرے کی پھر اس کو دوسرے سے طلاق لینی پڑے گی. خلا طلاق ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، مطلب وہی والا پروسیس اگین، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. ان یقیم حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون. اور یہ خدا کی حدیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش مند ہیں. تے اے جڑے جیلمی صاحب نے جی اے پہلی تے گل بھی غلط کرتے ہیں، دوجے پوری بھی نہیں کرتے. شاہ صاحب یہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ سید ہولی کیا یس لکھا ہوا ہے؟ یار پلیز ڈبل ٹیپ گائز، مائی براڈ از گوئنگ ٹو سلو، تو پلیز گائز ڈبل ٹیپ. جی نا وہ لگی اسٹرائک، بہت زبردست اسٹرائک لگی ہے. اچھا کیا ہو گیا؟ صاحب آئے ہیں کچھ پوچھ رہے ہیں. جی آصف بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی شاہ صاحب کس سے ہیں؟ پاکستان سے؟ پاکستان جی اسلام آباد سے ہیں شاہ صاحب. اسلام آباد کون سی جگہ؟ اسلام آباد. بس اسلام آباد یار عامر بھائی اتنا کافی ہے بس. اچھا وہ اپنا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی کیا حال ہے؟ لو جی تسی تے آندے ہو چلے جاندے ہو پھر پتہ ہی نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے نہیں ہیں، میں نیچے بیٹھا رہتا ہوں انتظار کرتا رہتا ہوں. نہ کاشف بھائی ہم تو آپ کا وہ سارے لوگوں پہچانتے ہیں، آپ کی جتنی ڈی پی ہے ہم ان پر نظر رکھی ہوئی ہے ہم نے. اچھا یار وہ شاہد بھائی کو وہ لگ گئی ہے اپنا کیا اسٹرائک لگ گئی ہے. کس بات پر؟ وہ یہ قادیانی قافلہ ایک بیٹھا ہوا نا نیچے. اچھا ورنہ نہیں لا میرا ظفر صاحب ہے کچھ ظفر سمتھنگ. اچھا جی آصف بھائی ہماری نظر ہے، ہم لوگ بڑے پرانے ہیں یہاں پر. نہیں تو مطلب قادیانیوں کی تکلیف ہوئی بات تو سچ بول رہے ہیں نا. مرزا جیلمی جاہل کی بات ہو رہی ہے تو قادیانیوں کا ایجنٹ لگتا ہے وہ، مطلب انہوں نے. سر وہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بات قادیانیوں کی کرتا ہے اور میرے پاس تو اس چیز کے ثبوت موجود ہیں. نہیں وہ بالکل بات وہ خود بھی قادیانی ہے جی، اس کے خاندان اس کی ماں قادیانی ہے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار قادیانی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب ہوا ایسے تھا کہ جب یہ شروع میں لانچ ہوا نا تو میرے پاس اس کے رائٹ ہینڈ جو ہے اس کا میں نے یوٹیوب اپنے چینل پہ انٹرویو کیا تھا. باقاعدہ بتایا تھا کہ قادیانی گروپ ایک آیا تھا یو کے یو ایس اے اور کینیڈا کا، ایک وفد آیا تھا اس سے ملنے کے لیے اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر خوب پرتعیش قسم کی چائے پی تھی اور اس کے بعد وہ پھر آگے سے بات گھما گیا. لیکن اس کی بات سے اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ ٹھیک ٹھاک ڈالر اور پاؤنڈ اس نے لیے ہوئے ہیں ہم سے. میری براڈ گر گئی تھی، ابھی میں ٹک ٹاک بند کر کے تو دوبارہ جوائن کیے. تو پلیز گائز اف یو ڈونٹ مائنڈ جسٹ ڈبل ٹیپ پلیز گائز.
तो क्यों आपकी ब्रॉड क्यों गिर गई शायद भाई या थल्ले ताड़े? डॉक्टर साहब मेरे जिली बरूजी साले मैंने रिपोर्टा मारते ने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बाद में इसके एक वीडियो आई थी ना जिसमें इसने कहा था कि कादियानियों के भी अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, ये एग्जैक्टली उसके कुछ दिन बाद आई थी जब कादियानी वफ्द इसको जेलम में मिल के आया था। अच्छा, बात ये है कि मतलब बड़े बड़े जाहिल देखें आप लोग, पता नहीं इसके झांसे में आते तो नहीं, इसके ज्यादातर बॉट्स हैं इसको जो फॉलो करते हैं। आपको मैंने कई दफा बताया 80% इसके फॉलोअर्स जो है वो इसने खरीदे हुए हैं या किसी ने इसको लेकर दिए हुए हैं। इसके जो रियल फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम हैं। ये भी मिर्जे कादियानी की तरह एक हुआ कायम कर रहा है। देखें बात ये है कि अगर इसके इंसानों में इतने फॉलोअर्स होते तो इसके तो वो जेलम की एकेडमी के बाहर जमघटा लगा होता कि गुरु जी का दीदार कराओ, है उधर तो कोई होता ही नहीं है। आप देखें वो यार प्लीज म्यूट लगा लिया करें जब डॉक्टर साहब बात करते हैं प्लीज। अच्छा नहीं कोई, मैंने कहा शायद वो तो इसके तो एकेडमी के बाहर कोई होता ही नहीं है। और वो एकेडमी के अंदर भी दो चार टोटरू वही जो पहले कादियानियों वाला इसने कादियानियों ने इसको और बाद सियासतदानों को ये ट्रिक सिखाया है कि भाई झूठ बोलने से ना तादाद कायम हो जाती है। अब कादियानियों के 3 लाख से कम है पूरी दुनिया में कादियानी इस वक्त। वो कहते हैं हम 22 करोड़ है। उनको जाके गिनो, उनका जलसा सालाना होता है तो बंदे ही नहीं लाभते। फिर वो काउंसिल को जाके बताते हैं 45,000 विजिट्स। मैंने काउंसलर से खुद पूछा, वो काउंसिल में जाके एल्डर शॉर्ट की, मैंने कहा भाई साहब ये 45,000 नहीं आए। कहता है नो दे वर नॉट 45,000, दे वर 45,000 एंट्री विजिट्स। तो मैंने कहा हाउ मेनी दे वर अबाउट 4,000 और लेस। तो ये है कि एक आदमी जो 10-12 मरतबा उस गेट से गुजर गया वो काउंट हो गया। और ये इन्होंने झूठ तो हमेशा बोलते हैं ना, और कह दिया जी हम तो 45,000 जलसा। मैंने कहा भाई मार्की लाउंड वाला कह रहा है कि मार्की 2,500-3 हजार तो ज्यादा होल्ड नहीं कर दी, और औरतों की मिला के 2-3 हजार 4 हजार से आगे होल्ड ही नहीं हो रही है, तो तुम्हारे 45,000 कहां से आ गए? इतने झूठे हैं ये। जेलमी साहब भी बस वो तो उसकी औकात ही कोई नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उसको कोई इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। आप देखें ये तारिक साहब तो माशाल्लाह बड़े इल्म वाले मुफ्ती हैं, अब वो भी उसके पीछे हो गए हैं तो कोई बात होगी नहीं। डॉक्टर साहब उन्होंने जो बात की है ना, सबसे बेस्ट बात की है कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें हैं ना, इनको ये इस्लामी टच दे के तो ये कर रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अपने पैसे कमाने के लिए। नहीं, ये जो बातें करते हैं ना आजकल के ये मॉडर्न होने वाले, और ये जो अपने आप को, जिनको ना दीन का इल्म है और ना उनको पता है कि इंसान क्या कर रहा है, और ये जो अपने जो आपने अभी कहा वो सेकुलर सेक्ट जो कह रहा है ना, ये सेकुलर ग्रुप जो बातें कह रहा है, ये उनको मुसलमान करके कहते हैं ए लो जी सैकुलर कॉन्सेप्ट नू इस्लाम कबूल कराता है ना। हुण है देखो इस्लाम च जैसे वही कादियानियों वाली बात कि ना कुरान उसकी तायद करती है ना सुन्नत उसकी तायद करता है, लेकिन इसने अंदर डाला हुआ झूठ बोल रहा है बैठ। आपको कि लो जी हुण मैं तो आपको कह देता हूं कि उसने ये लो जी हुण मसला ही हल हो गया जी, हुण ते औरत भी खुला दे सकती है। उसके लफ्ज ऐसे इतना ही जाहिल है, मुझे अंदाजा हो गया। हालांकि खुला का ये मतलब ही नहीं है, और खुला होती नहीं है जब तक आदमी ना माने, या उसकी कोई ग्राउंड काजी के पास हो और वो कह दे कि नहीं भी किसकी ग्राउंड है। अगर ग्राउंड्स ना हो तो काजी का बाप भी नहीं करा सकता खुला। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब अभी नीचे जफर साहब ने प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है। गो अहेड। अच्छा डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब वो एक आईडी इधर फिर रही है काफी दिनों से, नाम है उसका पप्पू मलिक। हाँ नहीं जी वो तो बहुत दिन तो ने मलक साहब की वो करता उन्होंने हुण नहीं वो आपने चेक करवाया था, वो ज़रा एक दिन उसकी फोटो भी मिल गई थी। नहीं मेरे पास उसकी फोटो मौजूद है जी, वो बड़े लंबे चौड़े हैंडसम जे यंग मैन ने। हाँ जी तो आपने अपने फ्रेंड से चेक करवाया तो क्या जवाब आया आगे से?
नहीं, मैंने कौन से फ्रेंड से चेक करवाया? वो आपने फोटो का कहा ना, मैंने उसको चेक करवाया, एक कादियानी निकला। हाँ, नहीं, ओ भाई किसी ने कहा फोटो देख के भाई ये तो कादियानी है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई अब वो तो कहते हैं जी वो मुसलमान है, तो हम तो वही मानेंगे जो, देखें अगर कोई कादियानी कहे ना वो मुसलमान है तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके अकीदे मेरे सामने लिखे हुए हैं। वो मिर्जे को मानता है, मिर्जा मुर्तद है, जंदीक है, तो उसके मानने वाला भी जंदीक है। वो एक सवाल लोग पूछते हैं, भाई कादियानी ग्रोह को तो असेंबली ने काफिर करार दे दिया क्योंकि वो ये उसको नबी और पता नहीं क्या मानते थे, लाहौरी को क्यों करार दिया? भाई उन्होंने काफिर कादियानियों को इसलिए करार दिया कि उन्होंने मिर्जे कादियानी मुर्तद को काफिर करार दिया। अब जो कोई भी उसको मानेगा, चाहे लोहरी हो, चकरालवी हो, जो भी हो, वो सब काफिर है। जो मिर्जे को मानता है वो काफिर। लेकिन अगर कोई कादियानी मुझे आकर यह कहे कि मैं मुसलमान हो गया और कलमा पढ़ता है और मैं कादियानी नहीं हूं, मैं उस पर लानत भेजता हूं, तो भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है वो मुसलमान नहीं, मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं उसे मुसलमान ना मानूं। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल है सहाबा की जिंदगी में। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में तलहा बिन असदी ने इस्लाम छोड़ दिया। वो बहुत बड़ा सरदार था और उसने सोचा कि मुसलमानों से लड़ाई भी हम कर लेते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा तो उसने फौज भी तैयार कर ली। लेकिन जब यमामा के हुक्मरान को शिकस्त हुई और वो मारा गया और यमामा बिखर गया, तो तलहा असदी बहुत डर गया। अब उस दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फौज भेज दी तलहा को ठीक करने के लिए भी। तो वो आधे रास्ते में थी तो तलहा ने पैगाम बजाया कि या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, मैं वापस इस्लाम कबूल करता हूं। आपने उसकी बात मान ली, आपने कुछ भी नहीं पूछा, आपने फौज को हुक्म दिया कि वापस आ जाओ। हालांकि फौज का कमांडर तैयार ही नहीं था वापस आए। उसने बड़ी जिरा करने की कोशिश की कि क्यों वापस आए, ये तो झूठ बोल रहा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, वो कहता है वो मुसलमान हो गया, बस अब हम उस पर जंग नहीं कर सकते। तो वापस गई फौज, वो सारी जिंदगी मुसलमान रहा। फिर तलहा बिन असदी। तो अगर कोई कादियानी मुझे आकर कहे कि मैं मुसलमान हूं तो मैं मान लूंगा बिल्कुल, चाहे सारी दुनिया कहे मुसलमान नहीं है, जालसाज है, पर सबूत तो कोई नहीं ना। वो हदीस जिसका कादियानी हवाला देते हैं कि एक जंग के दौरान एक सहाबी थे, मतन बयान कर रहा हूं, कि उन्होंने एक शख्स को जब मारने लगे तो उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कहा मैं मुसलमान होता हूं। उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। तो सहाबा ने आके ये वाकया सुनाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप बहुत नाराज हुए। आपने कहा क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था? और बात ठीक है। अब कादियानी ये अपने पर चुपकाई फिरते हैं कि ऐसी काफिर ते है गए हैं, पर साढ़े दिल, भाई तुम्हारे दिल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तुम्हारा चीरा हुआ दिल तो मिर्जा कादियानी के वो जाली खजाइन है, शैतानी खजाइन, वो नहीं है तो कौन सा दिल की बात करते हो? हमारा दिल कुरान और सुन्नत, तुम्हारा दिल वो मिर्जे कादियानी मुर्तद की किताबें हैं। तुम तो उस हदीस के जमरे में आते ही नहीं। हमें तो पता है तुम्हारे दिल में क्या है और तुम क्या कहते हो और तुम क्या करते हो। लेकिन अगर जिसका हमें नहीं पता है और वो कहे कि मैं, आप सऊदी अरब गए हैं, कोई आपकी शिकायत कर दे कि ये मर्दई है, हज कर रहा है, हदूद में दाखिल हो गया, और हदूद में दाखिले की सजा मौत है अगर आपको इल्म नहीं है। वो बुलाते हैं कादियानी को, कहते हैं भाई तू कादियानी है, वो कहते हैं नहीं, उसको पता है ना। वो कहते हैं अच्छा कलमा पढ़, वो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहते हैं तू मिर्जा कादियानी को मानता है? कहते हैं नहीं। तो कहते हैं जाओ, बस इतनी सी 5 मिनट की बात। हालांकि उसको लिखकर किसी ने शिकायत की होती है, भाई ये कादियानी है, दूध में दाखिल हुआ है, काफिर है। कादियानी को वो काफिर मानते हैं, लेकिन आप इनकार कर दें मैं नहीं हूं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये कई लोगों ने ऐसे कई बार वाकयात हुए हैं कि वहां उन्होंने खाना काबा में खड़े होकर कादियानियों ने इनकार किया कि हम मुसलमान हैं, हम मिर्जे कादियानी को मुर्तद, झूठा और लानती मानते हैं। वापस एयरपोर्ट हीथ्रो पर उतरते ही कहने लगे भी वो तो जान बचाने के लिए किया था, हम तो पक्के मिर्दई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जफर साहब काफ़ी कमेंट्स में कर रहे हैं, तो मैं आपसे, जफर साहब मिर्जे के मानने वाले हैं, तो मैं इनके फॉलोअर पूरे नहीं हैं। अच्छा। इनके फॉलोअर पूरे नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं ये पहला ये मर्ज़ई मैंने देखा जिसने लिखा है कि हाँ जी
टीची टीची आता था। हाँ तो डॉक्टर वो साहब तो ठीक बात। थोड़े से और भी नथू लाल और हराती, शेर अली, मुर्गी, टीची टीची, जफर साहब ये सारे आते थे ये ऊपर, इसलिए इबारत भी मैंने चेंज कर दिया है सिर्फ आपके लिए। ये नथू लाल कौन था? हैराती का तो मुझे पता है कि वो आया था और उसने दो और उसके साथ थे और उसने मौलवी साहब को भी लेके ऊपर उड़ गया था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ वो जो फरिश्ता उड़ गया था, पढ़ के सुना दें उसका कहीं। तस्करे का हवाला मुझे ज़ुबानी याद है डॉक्टर साहब। हाँ तो आप सुनाए ना, वो तो बड़े, उसके साथ 3 बंदे उड़े सन ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 4 सन डॉक्टर साहब, 3 फरिश्ते सन ਤੇ ਇੱਕ मौलवी साहब सन। नहीं वो तो कंफर्म करना पड़ेगा ना फिर। अच्छा डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਹੈ ਸਣ के नहीं। देखें जी आप मुझे 1 मिनट दें, मैं गलती तो नहीं ना कर सकता, अब आखिर मिर्जे के फरिश्ते हैं तो ठीक नाम बताने पड़ेंगे ना। अच्छा ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣੇ ਆਂਦੇ ਸਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। नहीं मैं बताऊं, पहला हो गया टिची टिची, वो बांदर की शक्ल का था। फिर हफीज जो था वो सिगरेट नोश था, बड़ा जबरदस्त किस्म का। फिर था मिठन लाल, वो दरख्त से उल्टा लटका रहता था बांदर की तरह। फिर एक का नाम था जी हमदर्द फरिश्ता, वो बैंगन जैसा नजर आता था। फिर जो एक था शेर अली, वो मिर्जा कहता है वो मिस्टर इंडिया वही था, क्योंकि उसकी शक्ल, उसका हैट नजर आता था, शक्ल नहीं पहचाननी पड़ती थी। फिर था ये दर्शनी नाम का, ये था जी गुरीला किस्म की चीज थी एक। फिर था एक खराती, ये रोटियां शोटियां लेके आता था। मिठा नान लेके आया थी। नहीं वो मीठी रोटियों वाला वो अलग है। अच्छा सॉरी। हाँ खराती जो है ना, ये एक और किस्म की है, मतलब जब मिर्जे को बहुत डायरिया होता था ना, तो ये उस वक्त आता था। तो फिर मीठी रोटियों वाला था। और फिर एक औरत थी, उसका नाम था सकीना। और 2 सिख थे, एक का नाम था देव सिंह और एक का नाम कुछ ऐसा ही और था, मिठन लाल। नहीं मिठन लाल सिख थोड़ी था। नथू लाल ये नहीं मिठन लाल तो हिंदू था ना, बंदर था, तो वो उल्टा लटकता था दरख्तों के साथ। हाँ मिर्जा ने बयान किया हुआ है ना ये बात। अच्छा जफर साहब से भी पूछ लेते हैं। जफर साहब, जितने ये फरिश्तों के नाम लिए गए, क्या ये एडमिट करते हैं आप कि ये मिर्जे पे आते थे? जफर साहब कमेंट प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 हज कर लेना क्या इस बात का सबूत है कि ये कबूल हो चुके हैं और इनको जो है वो अल्लाह पाक ने मुसलमान करार दे दिया है? 2 हज करने, झूठ बोल के हज करने गए होंगे बाकायदा ये? नहीं, उसकी सजा मिलती है इनको। अगर कोई कादियानी रहे और हदूद में दाखिल हो जाए तो उसकी तो बहुत शदीद सजा मिलती है। मैं आपको बताऊं, मैं एक कादियानी को मैंने कहा था, मुझे खाना काबा के गेट के बिल्कुल बाहर, मैं बेंच पर बैठा हुआ था, तो मैं एक अंगूठी पहन लेता हूँ, मुझे कादियानियों ने दी थी, खैर मैं इसलिए पहनता हूँ कि अल्लाह का कलाम लिखा है लैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, तो क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? मिर्जा तो कहता है उस पर ये इल्हाम हुए, उस वजह से नहीं। मैं तो क्योंकि कुरान पाक की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, तो उन्होंने समझा मैं कादियानी हूँ, तो मुझे कहने लगे जी हमें तो बहुत छुप कर हज करना पड़ता है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने कहा क्या छुप कर करना पड़ता? कहते जी आप भी तो जमात पे अहमदिया से है ना। ओ मैंने कहा हो मेरी उंगली च तो अंगूठी है वो चांदी दी। मैं क्या भाई साहब बात ये है कि ये मैं इसलिए पहनता हूँ कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, वरना मैं लानत भेजता हूँ मिर्ज़ा कादियानी पर और कादियानियों पर। तो वो थोड़ा डर गए। मैंने कहा भाई साहब डरो ना, मैं कोई आपकी शिकायत नहीं करने वाला, ये तो अल्लाह के घर में आए हो, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मैं कहता हूँ वो वापस आया यहाँ पर और कुछ अरसा बाद मैंने सुना कि उसने कोई जुर्म भी नहीं ऐसा किया था, उसे जेल भेज दिया कई सालों के लिए, उसका कैरियर भी गया, नौकरी भी गई। और कादियानी आपको एक दफ़ा हज करके दोबारा हज करते हैं बाज लोग, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है उनका और अल्लाह ताला के दरमियान क्या मामला है। लेकिन जो शरिया के लिहाज से अगर आप हदूद की में दाखिल हो जाएंगे तो आपकी सज़ा बहुत सख्त है। आप फिर
अगर साबित हो जाए कि आपने हदूद की खिलाफ वर्जी किया। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर वो कह दे कि मैं मुसलमान हूं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास क्या सबूत है वो मुसलमान नहीं है। तो ऐसा आप धोखेबाजी अल्लाह से नहीं कर सकते, अल्लाह ताला फिर उन्हें बर्बाद कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जितने भी फरिश्ते लिए, फरिश्तों के नाम लिए गए हैं, जफ़र साहब ने सिर्फ एक का एक्सेप्ट किया है कि टीची आता था, बाकी जितने भी हैं उनको एडमिट नहीं अभी तक किया। क्यों जफ़र साहब ये सारे जो लिए थे? एक मिनट जी, हवाला चाहिए ना, आप हवाले के साथ बात करें ना, अब आप खाम खा आदमी का दिल दुखा रहे हैं। सीरतुल महदी है जी, सफ़ा नंबर 27 है, हिस्सा चहारम है। रवायत का नंबर नोट करें जी, 1013 वहां पर लिखा है कि तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं रवायत की, इन्होंने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है, मतलब आप शुरू से सुन लें। मुंशी ज़फ़रुल्लाह साहब कपूर थलवी ने बज़रिया तहरीर मुझसे बयान किया कि अब्दुल वाहिद साहब अहमदी नहीं हुए। मैंने अपनी बैत के बाद उनसे पूछा कि आप तो सब हालात जानते हैं, बैत क्यों नहीं कर लेते? इन्होंने कहा मुझे इल्हाम हुआ है कि मिर्जा के पास दो जिन हैं जो सिख हैं, एक देव और हरदेव हैं। हरदेव, हाँ, देव और हरदेव जी, दो, और उन पर उनका दारोमदार है। और गोया मैं इस इल्हाम के जरिया से बैत से रोका गया हूँ। मैंने मिर्जा से, वो जो भी कहते हैं उसको, मुफ्तरी जो भी है, से ये जिक्र किया कि उनका इल्हाम गालिबन शैतानी है। तो मिर्जा ने कहा कि ये रहमानी इल्हाम है, जिस ज़बान में इल्हाम हो उसके मुताबिक माने करने चाहिए। ये जी मिर्जा कादियानी का कहना है। देव संस्कृत में फरिश्ते को कहते हैं, गोया राहत के फरिश्ते और मलाइकातुल्लाह हमारे मददगार हैं। कहते हैं जी ये जो देव और हर देव है ना यार, मतलब इदा इस्लाम मेरी अकल तो बाहर है मिर्जे कादियानी का। क्यों, मतलब ना तो इस पता लगता है कि सिख ने, वो कहते हैं कि हम सिख हैं, कहते हैं नहीं जी या तो मलाइकातुल्लाह ने, ते देव संस्कृत में फरिश्ते को कहते हैं। लो जी हुण जफर साहब दी मर्जी है, मनन जाना मनन, तहरीर उन्हां दी, फरिश्ते उन्हां दे, असी ते नहीं मानते कि वो फरिश्ते ने। हम तो जी जफर साहब प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि तो इतराज क्या है, जो बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जफर साहब ने बोला जी। अच्छा जी, जफर साहब जी, उतनी देर में तस्करा का जो पिछला एडिशन है जी अब बदल गया है, तो इसलिए मैं सन बताता हूँ। आजकल पिछले एडिशन का सफ़ा नंबर 643 है। अगर उस सफ़े पर ना मिले तो 1876 या इससे कबल के जाली इल्हामात जो हैं उनमें ये है, 1876 वाले देखें। इल्हाम लिखा हुआ है जी मिर्जे दा, अल हकम जिल्द 38 नंबर 14 मोरखा 21 अप्रैल 1939। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या? भाई ए बड़ी परेशानी की गल है, मिर्जे कादियानी को पूछना पड़ता था कि नाम क्या है। अभी किसी बुजुर्ग नबी से आज तक नहीं था सुना कि फरिश्ते का नाम भी पूछते हैं। वो पूछा तुम्हारा नाम क्या? वो कहने लगा मेरा नाम हफीज है। फिर वो मुकदमा रफा दफा हो गया। अब देखें जी, अब मैंने तो नहीं हफीज नाम रखा, मिर्जा कादियानी कहता है हफीज और फरिश्ता सी, छोटे लड़के की शक्ल का। सफा पेश करो, सफा भी पेश हो जाता है। ये देखो मैं 643 सफा पिछले एडिशन का तस्करा में, ये देखें जी, ये देखें जी, ये यहाँ पे टीची आ गया ना, तो फिर वो दूसरे भी आ जाएंगे। हाँ, तो 1876 का ये इल्हाम है जी। इल्हाम क्या मतलब? जाली मन घड़त, हेलुसिनेशन कह लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी माशाल्लाह क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी दो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, तो वेलकम एमी कोल एंड हजरत नून साहब, दोनों को वेलकम। नहीं, हजरत नून साहब तो माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इल्म वाली। शलोम अल मसीह जी सबको। शालोम अल मसीह, शालोम सारे भाइयों को। वालेकुम जी, वालेकुम। हाँ जी, बहुत खुशी हुई। आप हजरत नून साहब, आप मेरी ब्रॉड पर आते थे, आप तशरीफ नहीं लाए, बड़ा अरसा हो गया, तो नाराजगी हो गई क्या? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। आपने इंग्लिश वाली बंद कर दी है,
नहीं बंद नहीं की, करेंगे। मैं करता हूँ हर हफ्ते में एक दफा करता हूँ। अच्छा, कल इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश हफ्ते करें। में एक दफा होगी वो रमजान है ना, रोजे रखते हैं। मैं उस हिसाब से हाँ जी, फ्राइडे को तो हमेशा क्योंकि होती मेरे है। पास अभी मैं भी इंग्लिश में शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ अमेरिकन जो है ना नए दोस्त बने हैं। हाँ जी, और जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दैट एज वेल, तो हाँ। मैं उनको भी उधर इनवाइट कर लिया करूंगा। हाँ 10 बजे, कल 10 बजे ना, मैं तरावियों के बाद आऊँगा 10 सवा 10 के करीब ना, इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी, चलें ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा वो मुझे बता दिया, कल मैं लाइव ऑन नहीं करूंगा फिर आपकी लाइव। हाँ वो एक छोटा सा इंग्लिश जी, तो एक घंटे टाइम पे आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं जी, ये किस टाइम पे आ रहे हैं 10 o'clock यूके टाइम पे? हाँ यूके टाइम पर। आप डॉक्टर साहब को फॉलो कर लें आसिफ भाई। जी जी इंशाल्लाह। 2 बजे मेरा ख्याल है दिन के। अगर अभी 42 बंदे सुन रहे हैं, सॉरी हजरत साहब, अभी 42 बंदे सुन रहे हैं, तो प्लीज सब डॉक्टर साहब को फॉलो करें अगर आपने प्यारी प्यारी बातें सुननी है तो। ठीक है, हाँ, ये आपका फेवरेट फरिश्ता शाहिद भाई जी, वो ये वाला तो सुनाने वाला है ना, इसीलिए तो खोला ये फोल्ड है। 1878 का है, सफ़ा नंबर 23, तस्करा का पिछला एडिशन। इसको अपडेट करेंगे हम रमज़ान के बाद। तो पिछले एडिशन में सफ़ा 23 था तस्करा का, लेकिन 1878 का ये जाली इल्हाम है। तो ये मैं पढ़ता हूँ। अरसा करीबन 25 बरस का गुजरा है कि मुझे गुरदासपुर में एक रोया हुआ कि मैं एक चारपाई पर बैठा हूँ और इसी चारपाई पर बाएं तरफ मौलवी अब्दुल्ला साहब गजनवी मरहूम बैठे हैं। शाह साहब ठीक है ना, वही मौलवी है ना? मैं क्या डॉक्टर साहब, मैं वन ऑफ माय फेवरेट। हाँ बस ठीक है। इतने में मेरे दिल में तहरीक पैदा हुई कि मैं मौलवी साहब मौसूफ को चारपाई से नीचे उतार दूं। चुनाचा मैंने उनकी तरफ खिसकना शुरू किया, यहां तक कि वो चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गए। इतने में 3 फरिश्ते आसमान की तरफ से जाहिर हो गए। अब यहां पर मुझे परेशानी है थोड़ी सी कि मिर्जे कादियानी ने उनसे नाम नहीं पूछा, मिर्जे को खुद ब खुद पता था उनका नाम। नहीं तुसी फर्क गौर किया? कहते इतने में 3 फरिश्ते आसमान की तरफ से जाहिर हो गए, जिनमें से एक का नाम खिराती था। हाँ, वो तीनों भी जमीन पर बैठ गए और मौलवी अब्दुल्ला ने मिर्जे ने खिसक खिसक के गिराया था, वो भी जमीन। शायद साहब गौर किया है ना, मिर्जा कादियानी खिसक खिसक के उन्हें मौलवी नीचे देखता। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल कर लूं इस फरिश्तों के ऊपर? तो माशाल्लाह आप तशरीफ लाए। हाँ जी बात। मैं डॉक्टर साहब पूछना यही चाहता था, ये खिराती का और नथू का और दूसरों का मिठन का इनका नाम मिर्जा साहब को इलामी तौर पे पता लग गया, लेकिन वो जो इनको इतने ज्यादा पैसे दे जाता था टीची उसका नाम मिर्जा साहब क्यों पूछते रहे? पता नहीं उसका भी, और उसके बाद एक और का भी पूछा है मैंने, अभी पढ़ के सुनाया है। हफीज को भी पूछा भाई अपना नाम ते दस के जा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फैज भाई मैं आपकी तरदीद करता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्टर साहब, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है कि 5 मार्च 1905 में मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता है मेरे सामने आया। उसने बहुत सारा रुपया मेरे दामन में डाल दिया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा नाम कुछ नहीं। मैंने कहा आखिरकार कुछ तो होगा। उसने कहा मेरा नाम है टीची जी डॉक्टर। नहीं है, मतलब फैज भाई ये मसला आप भी पूछ रहे हैं, वो यहाँ पर नाम क्यों पूछ रहा है? कह रहा है कुछ तो नाम होगा, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें डॉक्टर। नहीं मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरी तो मतलब टिची नू पहचान ही नहीं रहा थे। खराती नू कह रहे हैं मैंने पता है खराती आया, और खराती के साथ 2 और रिश्ते उतरे हैं। शाहिद भाई जरा वापस जाएं, शाहिद भाई जरा वापस जाएं, वो उसी के ऊपर टीची के ऊपर टीची पे। हाँ अच्छा जरा आगे पढ़े, जरा सुनना, जरा जो लोग चंदे देते हैं इसकी नजर में वो चंदे क्या हैं, जरा पढ़ना जरा शाहिद भाई इसके आगे भी। अच्छा जी,
آخر اس نے کہا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی، پنجابی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں، یعنی عین ضرورت کے وقت آنے والا۔ تب میری آنکھ کھل گئی، بعد اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا ڈاک کے ذریعے سے اور کیا براہ راست لوگوں کے ہاتھوں سے اس قدر مالی فتوحات ہوئیں جن کا خیال بریک مارے اس قدر مالی فتوحات ہوئی، لوگوں کا مال چندے سے جھوٹا اکٹھا کرنا مالی فتوحات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں گل تو تسی بڑی زبردست پڑھی ہے فیض بھائی، یہ قادیانیوں سے پوچھیں انہیں پتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کل بڑا مزہ آیا، کل یا پرسوں، وہ اے نذیر نہیں ہے فیض بھائی؟ جی میں نے ان سے پوچھا کیا ٹیچی ٹیچی فرشتہ تھا؟ کہتے نہیں وہ وقت مقررہ کو کہتے ہیں۔ میں کہ منو یہ دس ایتے میں انہوں پھاڑ لیا، روک لیا ایتھے، میں کہ ایتھے دیکھتے صاف لکھا دے کہ اس نے کہا میرا نام ہے، اگے کمپلیٹ سنٹنس اگے لکھا تھا ٹیچی ٹیچی۔ یہ تو پھر بابا جی انہیں یہ نہیں، ڈاکٹر صاحب اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ ٹیچی ٹیچی فرشتہ تھا، کہتے آگے سے بھاگ گیا، کوئی جواب نہیں دیا گا، چلا گیا۔ اور ہمیں آ کے یہاں پہ تلقین کرتے گالیاں مت دیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب اگر 2 منٹ ہوئے تو ایک جلدی سے کوئک میتھ ایکسرسائز ہو جائے۔ نہیں یہ 2 لائنیں رہ گئی ہیں، یہ پڑھ لیں ذرا۔ ہاں اسی کے اندر آگے جا کے نا ذرا پڑھیں، اس کے اندر ایک چھوٹی سی میتھ ایکسرسائز کرانی ہے، میں نے آپ دوستوں کو پڑھے وہی یہ سنیں تو صحیح، لکھا ہے جن میں سے ایک کا نام خیراتی تھا، وہ تینوں بھی زمین پر بیٹھ کے بات میتھس کی ہے، اور مولوی عبداللہ بھی زمین پر بیٹھ گئے، مطلب اس کو گرا دیا نا بیچارے کو، خواب چو بھی نہیں ٹھیک کم کیتا۔ کہتا ہے اور میں چارپائی پر بیٹھا رہا، تب ان میں سے ان سب سے کہا میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو، تب میں نے یہ دعا کی